Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithun sahihun Muslim. Bab keutamaan memperbanyak langkah menuju masjid. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب كل حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Barat al-Asy'ari dan Abu Kuraib. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia paling besar pahalanya dalam sholat adalah yang paling jauh perjalanannya, lalu yang selanjutnya, dan seseorang yang menunggu sholat hingga melakukannya bersama imam. Lebih besar pahalanya daripada yang melakukannya kemudian tidur. Dan dalam suatu periwayatan Abu Kuraib disebutkan, hingga ia tunaikan sholat bersama imam secara berjamaah. Hadits riwayat Muslim. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبثر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاة إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع له لك ذلك كله. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد بنحوه. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Abtsar dari Sulaiman et-Tamimi dari Abu Usman an-Nahdi dari Ubay bin Ka'ab katanya, seseorang yang setahuku tak ada lagi yang lebih jauh rumahnya dari masjid, dan ia tak pernah ketinggalan dari sholat. Ubay berkata, maka ia diberi saran atau kusarankan, bagaimana sekiranya jika kamu membeli keledai untuk kamu kendarai saat gelap atau saat panas terik? Laki-laki itu menjawab, aku tidak ingin rumahku di samping masjid, sebab aku ingin jalanku ke masjid dan kepulanganku ke rumah semua dicatat. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah Allah himpun untukmu semuanya tadi. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Ala telah menceritakan kepada kami Al-Mu'tamir, dan diriwayatkan dari jalur lain,
telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim katanya, telah mengabarkan kepada kami Jarir, keduanya dari Taimi dengan sanad seperti ini. Hadits riwayat Muslim. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عباد بن عباد حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوجعنا له فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة وحدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال حدثنا وكيع حدثنا أبي كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami telah menceritakan kepada kami Abbad bin Abbad telah menceritakan kepada kami Ashim dari Abu Utsman dari Ubay bin Ka'ab. Katanya, seorang laki-laki Ansyar memiliki rumah yang paling jauh di Madinah, namun dirinya tidak pernah ketinggalan sholat bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ubay melanjutkan, kami pun merasa iba terhadapnya hingga aku berkata, alangkah baiknya sekiranya engkau membeli seekor keledai yang menjagamu dari sengatan panas dan serangga-serangga bumi yang membahayakan. Laki-laki itu berkata, demi Allah, aku tidak ingin rumahku diikat dengan rumah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ubay melanjutkan, aku pun merasa tersinggung dengan kekasaran jawabannya, sehingga aku mendatangi Nabiullah Shallallahu alaihi wasallam dan aku beritahukan kepada beliau. Ubay berkata, setelah itu beliau memanggilnya dan laki-laki itu memberi jawaban yang sama. Dia mengungkapkan bahwa dengan langkah kakinya, dirinya sangat berharap memperoleh pahala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagimu apa yang engkau harapkan? Dan telah menceritakan kepada kami Said bin Amru Asia TS dan Muhammad bin Umar, keduanya dari Ibnu Uyainah, dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Said bin Azhar al-Wasiti katanya, telah menceritakan kepada kami Waki, telah menceritakan kepada kami ayahku, semuanya dari Ashim dengan sanad seperti ini. Hadits riwayat Muslim.
وحدثنا خجاج بن الشاعر حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله قال كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال Inna lakum bikulli khutwatin darajah. Dan telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Asisyair, telah menceritakan kepada kami Rauh bin Ubadah, telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Ishak, telah menceritakan kepada kami Abu Zubair katanya, Aku mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan, rumah kami terpencil dari masjid, maka kami ingin menjual rumah kami, dengan harapan untuk kami pindahkan dekat masjid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami seraya berujar, setiap langkah kamu akan memperoleh pahala. Hadits Riwayat Muslim. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثني الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana, telah menceritakan kepada kami Abdus Syamad bin Abdul Warits katanya, Aku mendengar ayahku menceritakan, katanya, telah menceritakan kepadaku Al-Jurairi dari Abu Nadrah dari Jabir bin Abdullah katanya, di sekitar masjid ada beberapa bidang tanah yang masih kosong, maka Bani Salamah berinisiatif untuk pindah dekat masjid. Ketika berita ini sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Rupanya telah sampai berita kepadaku bahwa kalian ingin pindah dekat masjid. Mereka menjawab, Benar wahai Rasulullah, kami memang ingin seperti itu. Beliau lalu bersabda, Wahai Bani Salamah, pertahankanlah rumah kalian, sebab langkah kalian akan dicatat. Pertahankanlah rumah kalian, sebab langkah kalian akan dicatat. Hadits Riwayat Muslim. حدثنا عاصم بن نضر التيمي حدثنا معتمر قال سمعت كهمسا يحدث عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد. قال والبقاع خالية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا. Telah menceritakan kepada kami Ashim bin Nadar Taimi, telah menceritakan kepada kami Mutamir katanya,
Aku mendengar Kahmas menceritakan dari Abu Nadrah dari Jabir bin Abdullah katanya, Bani Salamah berkeinginan pindah ke dekat masjid. Jabir melanjutkan, ketika itu ada beberapa lahan yang masih kosong. Ketika berita ini sampai ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau lalu bersabda, Wahai Bani Salamah, pertahankanlah rumah kalian, sebab langkah kalian akan dicatat. Selanjutnya mereka berkata, setelah itu kami tak ingin lagi pindah rumah. Hadits Riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bis-shawab.